يعني منذ سنتين حنا كنخدموا باش نقويو المجال ديال الكتاب، وفاش كنتكلموا على الكتاب كنتكلموا على المغاربه كلهم وكنتكلموا على الشباب والاطفال. اليوم العالم كيعرف تحديات في اطار يعني تطور ديال التكنولوجيات، وبان الاطفال في العالم ليس فقط في المغرب ولاو كيهتموا اكثر بالهاتف يعني بالمجال ديال التكنولوجيات الجديده. كان عندنا ديجا القراءه كانت ضعيفه في المغرب، ففي اطار هذه التحديات كان هناك خوف ان يولي ما يبقاش كاع الكتاب الموجه للاطفال. ففي هذا الاطار كاين هناك تحديات كبرى اللي خدمنا عليها، بما فيها الشراكه اللي درنا مع وزاره التعليم باش نفتحوا جميع المكاتب ديال وزاره الثقافه للاطفال في الاقاليم والجهات باش يتقربوا اكثر الكتب الموجهه لهم. ثانيا اعتبرنا بان الكتاب هو خصو استراتيجيه تواصليه ديال الماركتينغ باش نقربوا اكثر واكثر هذا الكتاب للاطفال وباش ننجحوا في العمليه ديالنا. ذكروا الاخوات والاخوان قبيله يعني مجموعه ديال الاشياء اللي كنعتبرها مهمه جدا، يمكننا نستغلوا حتى هذه التكنولوجيات الجديده باش نزيدوا نقربوا القراءه بمفهومها الجديد للاطفال وللشباب. Il y a un réveil pour la lecture et ça c'est un très bon signe. D'abord, il y a une sensibilisation. Il y a les maisons d'édition et tout sensibilisent à la lecture. Donc ça commence à faire un peu tache d'huile. Il y a l'expérience de Tahdi al-Qira'a où des jeunes Marocains ont gagné. Et ça, pour moi, la petite fille Mjoun, elle porte vraiment le drapeau de la lecture et surtout pour les parents. Les parents, quand ils ont vu cette petite et qui a réussi grâce à la lecture, et ben maintenant, avant les parents on voyait même certaines violences quand un enfant s'intéresse au livre, il le tirait. Maintenant, les parents s'intéressent à la lecture. Et ça, c'est un début. C'est un début. Et si ce salon réussit à transmettre le goût de la lecture, le goût de la découverte du livre, je pense qu'on va réussir. En relation avec la lecture, si vous voulez, ou la formation, donc l'idée c'est de restaurer des espaces qui étaient connus, des espaces emblématiques qui s'appelaient Dar Shabab des fois, qui s'appelaient centres culturels d'autres fois, et qui sont identifiés dans différentes villes de la région. L'objectif, c'est de les restaurer, de les rendre plus accessibles, d'introduire des personnes spécialisées pour justement l'encadrement des jeunes اللي غادي يكون فيه القراءة، ولكن غيكون فيها كذلك أنواع أخرى من الثقافة اللي يعني ملء الفضاء أو الوقت الثالث للشباب والأطفال، وبعض الأحيان حتى الناس اللي هما يعني ناضجين، وربما تكون في بعض الأحيان خاصة في بعض المواقع غادي تكون حتى المدرسة ديال الفرصة الثالثة، لأن كاين الناس اللي كيلقاو نفسهم مثلا في الموسيقى ولا في المسرح واللي ما كانش عندهم حظ انهم ينجحوا في ميادين اخرى في التعليم التقليدي الى خلينا هذا. Il est vrai que nous avions un salon du livre international qui comportait aussi bien l'adulte que l'enfant, mais c'était trop bruyant. Donc le vrai lecteur ne trouvait plus son bonheur en venant visiter le salon du livre, parce qu'il y avait trop d'écoles, trop d'enfants qui couraient un peu partout dans les rayons du salon. Faire un salon dédié à la jeunesse est une excellente initiative. Et c'est une première. Cette initiative du salon de Casablanca va être extraordinaire parce que je ne sais pas si vous avez vu, nous aurons des stars de Marvel qui seront là et ça c'est vraiment exceptionnel. Notamment l'une des plus grandes stars, Sun Shan, qui est là. Découvrez, ça va être quelque chose de grandiose.